Lamsogyu haini hai takokte bokok sono ani YouTube channel o जों tinani video nailai tinani je rubber ni market price update rojak mani rubber board ni paisingtui ke bono जों naibani bagai tabok ang rubber board ni official website open khaika ke nirok naitongdi tinani update bomhai ke ang tabok scroll down khai nai torao nainai update chore chokpaika আচ্ছা তিনি আপডেট চকপাইজাক 1 তারিখ নিঙ্গই তিনি ডোমেস্টিক মার্কেট अंखा 1 तारीख 8 2025 पर 100 केजी नि प्राइस अपडेट चकपायोखा और तंगनाय फार्स्ट तंग कोट्टायाम कोची ते आगरतला गांगे जों तब कोट्टायाम नि डैशबोर्ड नुगै तंखा कोट्टायाम नि चारटा कैटेगरी तंगमानि बिसिङाव तीनटा कैटेगरी नि डाउन जा ते latex 60% ni kangke ekoi ni tongo miani bai ekoi ni same price kangke chung tabo chini tripura ni bagai agartala o click hainai agartala o ge ang tabo agartala o click haike agartala o click haike angke chini agartala rubber board o duita category tongo RSS4 te RSS5 kangke RSS4 ni ngoi 100 কেজি ni price rojakka 19750 টাকা गांके कमे थांखा मियानि स्लाइटे बहायनो हाय 19750 टाका माने पर केजी बहायनो 197.50 पैसा गांके RSS 5 निंगै पर 100 केजी नि प्राइस अंका 19350 टाका माने पर केजी बहायनो 193.50 पैसा गांके बाहाय ताबक जरा update rong nugui mankana ke update ni mote ke chini local price ngai mana 10 টাকা minus kai ke 193 ni 10 টাকা minus kai ke 183 obahai ke 197 ni 10 টাকা minus kai ke 187 obahai ngani chances tongmani fiaba chini bebari rabat bebari khaine rok borok bukha kirijaka माने डाउन दिने दिन डाउन ngui thangkangke borongni rate manane असुबिदा ngui thangnai haine bagai borok teksa down khai payo 10 টাকা hontane tei 20 টাকা hai down khai pai tongkha mane 20 টাকা down khai kangke busang ngui man 173 177 obhairo ngui mano गांके जों ताबक kaham ke saimana bagai chini friends oni comments no kisa review khai nalaisuana ke naitongdi paithak jora bang side busuk chole chini friends oni comments ni bisingtui गांके ang miani video ni comments porinai kaisa kaisa khaiwi first otango 1 samuk sorani ngai 184 by scrap tongo 115 ke oro belai ne kaham na rate tabojara samusara area o ngai tai tongo khwai tola sikhor scrap tongo 100 matra manik bazar deklai khabo 170 Allahabad seat da ka chini koila shahar o 155 by 105 ke belai kom ngui thangkha 175 ni saka tongoni nangmani tongko 165 obo biang side location mention khaijakrika chini sabrong o tongo seat price 180 by 115 ke kahamna rate killani 170 90 ngangke 90 ngangke kom ngui thangkha rate 100 upor tongoni nangmani killa bakma tongo 172 ke motamoti ini hinke khwai district rubber Brahmaidan bazar no rubber price rate 168 to tabok sajora ngangke scrap ke 110 obongka Brahmaidan khwai district ningai ke motamoti belai kom nukjakha
khowai baramai dan abo bahine haibono 168 by 120 baramai dan na Bisramganj ke 180 ke kahamna rate Taiwan dalo tongo 170 মোটামুটি সেবে হয়ে জেলা মেলাঘর Taiwan dal 205 টাকা ফালতু কমেন্ট ngai thangka skip khaiti tei tongora kumtaya belwari seat price tongo 165 scrap tongo 115 kom nanukja khata Sabrom Monoghat Bazar tongo 160 by 100 matra Ambasau tongo 160 belai kom ke naik tongka 30 taka komi thangka 30 35 taka hai different ngai thangka chini rubber boat ni price by parawa seat no kom rang by ma phalo mantra matra 160 rupees Langkapura khwai Poddobil area da obo 160 ke paijak tongo aro kom nangkha belaina Arjunwatiya para Lakshmi Sera Santiri Bazar obo tongo 186 ke belai kaham kho obo rate kobui numain tongkha manani to nangono 193 RSS 5 chole tongo kangke 186 rok to manani kok tongo no piaba pai lia borok teisa kom kai pai tongka 160 awasi to biang sa tongka 170 location mention khajak lia chini Champak Nagar ke 140 matra ke belai kom nukjak pika abo haine hai khwai Ramchandra Ghat handai simani kana 165 kom na teisa manan nangmane Jampoi jala 170 by 110 abo bahine motamuti scrap ni cholai tongo Doi Kopra ke scrap kisi 160 matra acha kisi rok to janja price kisi rok to joto ekoi manya khwai Sankala wa tongo 160 ke kom nukjakha biang 160 biang 193 abo hai belai ne different Khomolong wa tongo 170 se scrap ke 110 ngangke tenani comments asugna comments bisingtei idea mankha chini rubber byapari rok belai kom khai paikha borok kirijak mani bagai 160 থেকে 186 jora nukha ke belai different rate ke o jaga o kasar klai kangke 175 of high ngano medium rate 175 177 of high medium rate ngano ke scrap ngangke to 100 to 115 of high chole bono nei kha khayo abo ani motesi narok bosor ke phali matang bono comment kai ke belai ne sanai ke tin video asang snai video belai logoi thangka ani bagoi ang tin update asang rosnai khana update to kering nai khana shonibar ke next robibar bo update kering nai phiaba ang chini friend song comment sai ke comments ni bisingtei update rowano ke tin video asang kha jotono